ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शयन पद्मनाभ सुरेश विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। वन्दे पद्मंकरा प्रसन्न वदना सौभाग्यदा भाग्यदा हस्ताभ्यंगमभय प्रदामणि गणे नानार्विधे भूषितं भक्तं भीष्टं फलप्रदा हरिहर ब्रह्मादिभिः सेवितं पार्श्वे पंकज शंखपद्मनिधिभिः युक्तं सदा शक्तिभिः। करुछि वंदना श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण श्री गुरु चरण कहिदेव कंठे बसी किछि प्रश्न कलिबाकु तब शास्त्र भरोसा नाही कंठे बसी नहे पद देव बताई कर पत्र मु जोड़ई करी बत्राही बारे कर पत्र मु जोड़ई। भगवती नाथଙ୍କୁ मोहर जणाण मोहर जणाण मोहर जणाण क्षर मध्य प्रभु अक्षरहीन खंजीबी बोली किछि पदकु भावई खंजीबी बोली किछि पद मु भावई खंजीबाकु मोर किछि भरोसा नाही खंजी देव हृदय रही क्षमा मागई बारे खंजी देव हृदय रही। गौरी नंदन चरणे जणाण चरणे जणाण चरणे जणाण ज्ञानदाता ज्ञान देई फेड़ कषण गणेशଙ୍କ चरणे जणाण मोहर गंठी मुखକୁ पंडित हे करिपार गभीर ज्ञान भंडार हे गजानन बारे गभीर ज्ञान भंडार। धन पुष्प बाला मात मंदार माला मा मंदार माला मा मंदार माला भ्रूम नेत्री सारला कोमला विमो
चतुर्धा मूर्ति घेनी रही अछु ग चतुर्धा मूर्ति घेनी अछु करे खंडाशूल काती घेन पୟରେ करुछि विनती भगवती घेन पୟରେ करुछि विनती। पर्वते बसिच तारा तारिणी मा तारा तारिणी मा तारा तारिणी मुकार मोई घेन मोर दईनी मुकार मोई घेन मोर दईनी उच्चकू उठिबाकू मोर शक्ति नाही उच्चकू उठिबाकू मोर शक्ति नाही उजागरे रही तोते डाकुची मुही उद्धार करिबू तुही करुणामयी बारे उद्धार करिबू तुही। चंद्रशेखर हे बारे करुणा कर बारे करुणा कर बारे करुणा कर चंद्रकू रखिल हे मस्तक उपर चाखिल विषकू हरस होइण चमकिले 33 कोटी रे बगण चरणे पशिले शरण पंचानन तुम चरणे पशिले शरण। अक्षरे लक्ष्मी को मु करे जणाण मा करे जणाण मु करे जणाण क्षण नथिबार गृहे डाके बसिण 56 कोटी जीव पड़ी दाती तुही छयाणई पुर बुलु हरस होई छुआ अछुआ बारण नाही गो मोहामाई छुआ अछुआ बारण नाही। जय जगन्नाथ हे जगतर नाथ जगतर नाथ जगतर नाथ जोगी जने जारण पाम्पिया दियंत जोगी भी कि समूही जोगी नुहई जोगी भी कि समूही जोगी नुहई जंजाल रे पड़िया तुरे डाकई जंजाल रे पड़िया तुरे डाकई जानी नाम गोटी देव कही जपी भी मुही जानी नाम गोटी देव कही। झरा काठी माल तोर खोसारे साजी झंकारी तो नामे बीणा बाजुछि आजी झुलाई भी तोर काजी मात सारला बारे झुलाई भी तोर काजी। नगेन्द्र नंदिनी घेन मोर गुहारी घेन मोर गुहारी घेन मोर गुहारी नमुछि पୟରେ रख गोसा कंबरी नकर गोहेला बुड़ीब मो भेला नकर गोहेला बुड़ीब मो भेला नाब देई रख मोते जय मंगला न काटिबू मोर गला लो मंगला आज न काटिबू मोर
କରିବି ବିଦ୍ୟାସାଗର ଟେକି ଅଛି ବାନା ତୋର ବାହୁ ବଳରେ ଟିକିଏ ମୋଠାରେ ମାତ କରୁଣା ହେଲେ ଟେକି ପାରେ ବାହୁ ବଳେ ଗୋ ନାରାୟଣୀ ପାରେ ଟେକି ପାରେ ବାହୁ ବଳେ ଶୂନ୍ୟ ପରା ଭାତ କରିଛୁ ବାସ ମା କରିଛୁ ବାସ ମା କରିଛୁ ବାସ ଠାବ କରିବାକୁ ଅଛି କାର ସାହସ ଠାବେ ଠାବେ ଠାକୁରାଣୀ ନାମ ତୋହର ଠାବେ ଠାବେ ଠାକୁରାଣୀ ନାମ ତୋହର ଟିକେ ଅଧମ ସନ୍ତୋଷ ଯୋଡୁଛି କର ଠାବ ଦିଅ ବନ୍ଧାଣର ତବ ପୟର ମା ଠାବ ଦିଅ ବନ୍ଧାଣର ମୋର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସନ୍ନ କହ ଧନ ମାଳି ତୋର ସୁନ୍ଦର ନାମ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଠାରୁ ମୁହିଁ ଜାଗର ଜାଳି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳ ଠାରୁ ମୁହିଁ ଜାଗର ଜାଳି ବସି ରହିଅଛି ତୁମ୍ଭ ନାମକୁ ଭାଳି ନ କରିବ ମୋତେ ଅଳିଆ ହେ ଦେବତା ଆଜି ନ କରିବ ମୋତେ ଅଳି ବଣ କାରଣେ ମୋତେ କଲ ସ୍ମରଣ ମୋତେ କଲ ସ୍ମରଣ ମୋତେ କଲ ସ୍ମରଣ ଡାକିବା ମାତ୍ରକେ କମ୍ପିଲା ମୋ ଆସନ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ତୋହର ହୋଇଲି ପ୍ରସନ୍ନ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ତୋହର ହୋଇଲି ପ୍ରସନ୍ନ କେଉଁ କଥାରେ ତୋର ବଢ଼ିଅଛି ମନ ପୁରାଇବି ମନ ସ୍କାମରେ ସଂଖାଳି ବାରେ ଅନ୍ୟ ଥିଲେ ଦିଅ କହିଣ ଯାହା ପଚାରୁଛି ମୋତେ ଦେବ କହିଣ ମୋତେ ଦେବ କହିଣ ମୋତେ ଦେବ କହିଣ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ସର୍ବସଭାଜନ ଶୁଣୁଥିବେ ବସି ସର୍ବସଭାଜନ ବାପା ମୋତେ ଜନ୍ମ କଲେ ଜନମ ହେଲି ବାପା ମୋତେ ଜନ୍ମ କଲେ ଜନମ ହେଲି ଜନମ କାଳେ ଅଣ୍ଡିରା ପିଲା ମୁଁ ଥିଲି ଜନ୍ମ କାଳେ ଅଣ୍ଡିରା ପିଲା ମୁଁ ହିଁ ଥିଲି ରାଗରେ ବାପା ଯେବେ ମାଇଲେ ମୋତେ ରାଗରେ ବାପା ଯେବେ ମାଇଲେ ମୋତେ ମାରିବାରୁ ମାଇ ପିଲା ହେଲି ଯୁପତେ ଯେତେବେଳେ ମାଇ ପିଲା ମୁଁ ହୋଇଗଲି ଯେତେବେଳେ ମାଇ ପିଲା ମୁଁ ହୋଇଗଲି ଯିଏ ଯେତେ ମାଇଲା ମୁଁ ସବୁ ସହିଲି ମୋର ନାମଟି କହିବ ଭାଳିଆ ହେ ଗାୟକ ମୋର ନାମଟି କହିବ ଭାଳି ଶୁଣନ୍ତୁ ସୁବିଜ୍ଞ ଜନେ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ଏହାର ବିଷୟ କହିବା ବୁଝାଇ ଏହାର ବିଷୟ କହିବା ବୁଝାଇ ବାପା ତୋତେ ଜନ୍ମ କଲେ ହେଲୁ ଜନୁମୁ ବାପା ତୋତେ ଜନ୍ମ କଲେ ହେଲୁ ଜନୁମୁ ଜନ୍ମ କାଳେ ପୁଅ ପିଲା ଥିଲୁ ହୋଇଣ ରାଗରେ ବାପା ଯେବେ ମାରିଲେ ତୋତେ ରାଗରେ ବାପା ଯେବେ ମାରିଲେ ତୋତେ ମାରିବାରୁ ଝିଅ ପିଲା ହେଲୁ ଯୁକତେ ମାରିବାରୁ ଝିଅ ପିଲା ହେଲୁ ଯୁକତେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲା ତୁ ହୋଇଗଲୁ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲା ତୁ ହୋଇଗଲୁ ଯିଏ ଯେତେ ମାଇଲା ସବୁ ସହିଲୁ
ଯିଏ ଯେତେ ମାଇଲା ସବୁ ସହିଲୁ ଜଟିଆ କଥା ବାପ ଅଟଇ ଏହି ଜଟିଆ କଥା ବାପ ଅଟଇ ଏହି ଶୁଣିଲେ ଗାୟକ ଜୀବ ବାୟା ହୋଇ ଶୁଣିଲେ ଗାୟକ ଜୀବ ବାୟା ହୋଇ ଅପୂର୍ବ ରହସ୍ୟ ଅଟେ ପୁରାଣ ଅପୂର୍ବ ରହସ୍ୟ ଅଟେ ପୁରାଣ ଠିକେ ଠିକେ କହୁଅଛି ଏବେ ଶୁଣ ଠିକେ ଠିକେ କହୁଅଛି ଏବେ ଶୁଣ ମହାପ୍ରଳୟ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ମହାପ୍ରଳୟ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବଟପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଶୟନ ବଟପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ଶୟନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ଦେଖ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଲା ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାର ହେଲା ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଏକ କରିବା ଭିଆଣ ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଏକ କରିବା ଭିଆଣ ଏହି କଥା ଭାବି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଏହି କଥା ଭାବି ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ବେନି କର୍ଣ୍ଣରୁ ମଳି ମନ୍ଥି ଆଣିଲେ ବେନି କର୍ଣ୍ଣରୁ ମଳି ମନ୍ଥି ଆଣିଲେ ସେହି ମଳିରୁ ଅସୁର ଜନମ ହେଲେ ସେହି ମଳିରୁ ଅସୁର ଜନମ ହେଲେ ମଧୁକୈଠବ ବୋଲି ତାହାଙ୍କ ନାମ ମଧୁକୈଠବ ବୋଲି ତାହାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ରୂପକୁ ଦେଖିଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିଣ ଆଖିଠାର ମାରିବାର ଦେଖିଣ ହରି ଆଖିଠାର ମାରିବାର ଦେଖିଣ ହରି ରାଗେ ଅସୁରକୁ ପକାଇଲେ ମାରି ମେଦାମେଦି କରି ତାର ପିଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ମେଦାମେଦି କରି ତାର ପିଣ୍ଡକୁ ନେଲେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ତାକୁ ହସାଇ ଦେଲେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ତାକୁ ହସାଇ ଦେଲେ ଏଣୁ ମେଦିନୀ ବୋଲିଣ ତାହାର ନାମ ଏଣୁ ମେଦିନୀ ବୋଲିଣ ତାହାର ନାମ ବସୁମାତା ବସୁଧାଏ ମା ସମାନ ବସୁମାତା ବସୁଧାଏ ମା ସମାନ ଜନ୍ମ କାଳେ ପୁରୁଷ ସେ ହୋଇନଥିଲା ପୁରୁଷ ହୋଇନଥିଲା ସେ ହୋଇନଥିଲା ମେଦରୁ ଜନ୍ମିବାରୁ ମେଦିନୀ ହୋଇଲା ପୃଥିବୀ ମାତା ବୋଲି ସେ ପୂଜା ପାଇଲା ପୃଥିବୀ ମାତା ବୋଲି ସେ ପୂଜା ପାଇଲା ଯିଏ ଯେତେ ମାଇଲା ସେ ସବୁ ସହିଲା ଯିଏ ଯେତେ ମାଇଲା ସେ ସବୁ ସହିଲା ପୁରୁଷରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ରେ ସଂଖାଳି ଏବେ ମନ କି ତୋହର ପାଇଲା ମୋତେ ଦେବ କହିଣ ଶୁଣିବାକୁ ମୋହର ବଳି ଅଛି ମନ ଶୁଣିବାକୁ ମୋହର ବଳି ଅଛି ମନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ହେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଗଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ହେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଗଲା ସେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଯୋଗୁ ଶାଶୁ ଗର୍ଭ ହୋଇଲା ସେ ଜୋଇଁ ପୁଅ ଯୋଗୁ ଶାଶୁ ଗର୍ଭ ହୋଇଲା ସେ ଗର୍ଭରୁ କିଏ ଜନ୍ମିଲା ହେ ଗାୟକ ମୋତେ ବୁଝାଇ କହିବ ଭଲା ଶୁଣଙ୍ଗଳା ମାଳିରେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଚାରିଛୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆରେ ପଚାରିବା ଲୋକକୁ ରେ ବଡ଼ ସହଜ ପଚାରିବା ଲୋକକୁ ବଡ଼ ସହଜ କହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ମନକୁ ହେଜ କହିବାଟା କେତେ କଷ୍ଟ ମନକୁ ହେଜ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ହେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗଲା ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଯୋଗୁ ଶାଶୁ ଗର୍ଭ ହୋଇଲା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଗଲା
से ज्वाई पुओ जोगु शाशु गर्भ होइला रामायण मध्यरु कहूछि शुण रामायण मध्यरु कहूछि शुण हेब कि न हेब हे देव कहिण हेब कि न हेब जे देव कहिण दशरथ राजांकर कन्या शांतांकु दशरथ राजांकर कन्या शांतांकु ऋष्यशृंग विवाह होइले तांकु ऋष्यशृंग विवाह होइले तांकु ए लेखारे दशरथ हेले शशुर ए लेखारे दशरथ हेले शशुर कौशल्या कैकेयी शाशु हेले आबर कौशल्या कैकेयी शाशु हेले आबर दशरथ राजा जे अपुत्रिक थिले दशरथ राजा जे अपुत्रिक थिले ऋष्यशृंग डाकी पुत्रेष्टि जाग कले ऋष्यशृंग डाकी पुत्रेष्टि जाग कले ऋष्यशृंग जाग चारु शाशुंकु देले से शाशुंकु देले से शाशुंकु देले से चोरु जोगु तिनि राणी गर्भ होइले तिनि राणी गर्भ चारि पुत्र जनम तिनि राणी गर्भ चारि पुत्र जनम श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एही परि ज्वाई पुओ ऋष्यशृंग जोगु एही परि ज्वाई पुओ ऋष्यशृंग जोगु रामचंद्र जन्म हेले कौशल्या गर्भ रामचंद्र जन्म हेले कौशल्या गर्भ ज्वाई पुओ जोगु शाशु गर्भ होइण शाशु गर्भ होइण शाशु गर्भ होइण प्रभु रामचंद्र होइथिले जन्म पाइला कि तोर मनरे संखाड़ी तारे अन्य थिले दिय कहिण गोटी करी मते देव बुझाई आउ एक कथा एबे पचारुअछि मनरे मोहर हे संशय रहिछि मनरे मोहर हे संशय रहिछि बापा बोली तुमकु डाकुअछि मुहि बापा बोली तुमकु डाकुअछि मुहि लेखा कले तुम्हे मोर होइब ज्वाई लेखा कले तुम्हे मोर होइब ज्वाई ठीके ठीके देव कही आहे गायक शुणुथिबी मन देई शुण गला माली रे देई मन कर्ण मोर जीव जीवन मोर पूर्णिमा जन बड़ सुंदर भावरे पचारिछु प्रश्न बापा बोलिण एबे डाकुछु तुही बापा बोलिण एबे डाकुछु तुही लेखा करिले पुणी होई बिज्वाई लेखा करिले पुणी होई बिज्वाई तो कथा शुणिले रे लागुछि ताटका प्रश्न शुणी देले लागुनी नाटिका केउ लेखारे बापा ज्वाई होइब मा होइण पुणी भौणी हेब मा होइण पुणी भौणी हेब से कथा तो आगरे देवा बुझाई से कथा तो आगरे देवा बुझाई आनंद रामायण मध्ये लेखा अछई रावण को बधि सीता उधारिण अयोध्या राजा हेले प्रभु श्रीराम अयोध्या राजा हेले प्रभु श्रीराम प्रजांकर दुख सुख बुझिबा पाई रात्रे बुलु अछंती छद्मवेशे जाई रजक साही रे प्रवेश होइले रजक रजकी कଳି करुथिले रजक कहइलो रजकी नारी बाप घर जाई तू होइलु दोचारी तो
तोहर मुखକୁ ଚାହିଁ ନ ଯୋଗାଇ तोहर मुखକୁ ଚାହିଁ ନ ଯୋଗାଇ ଆଉ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେବି ଏବେ ଯାଅ ପଳାଇ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେବି ଏବେ ଯାଅ ପଳାଇ ମୋ ଗୃହେ ନ ରହ ତୁ ହିଲୋ ରଜକି ଏବେ ତୋ ମୁଖ ଚାହିଁବି ନାହିଁ ताहा शुणिण कही से रजक नारी ताहा शुणिण कही से रजक नारी बाप घर जाई कि मु होइली दोचारी सीतांकु दैत्य रावण चोराइण नेला सीतांकु दैत्य रावण चोराइण नेला 14 मास नेइण लंकारे रखिला हे लंकारे प्रभु रामचंद्र तांकु करिले ग्रहण असुरपुरे तो सीता थिले टिरहीण हे थिले टिरहीण दो चारुणी कही से नाहांती रघुवीर दो चारुणी कही से नाहांती रघुवीर तांको ठारू रजक कि अटुरे बड़ बापा घरे जाई 3 दिन रहिली तेणु करी मुही कि दो चारुणी हेली रामचंद्र एही कथा कर्णे शुणिले लक्ष्मण कुड़ा किण आदेश देले आरे लक्ष्मण शुण मो वचन सीता को नहीं बेगे छाड़ रे बोन दो चारुणी सीता बोले शुणिली मुही आज शुणिली मुही केबे शुणिली मुही रजक सहित समान हेली नाही प्रभुको आज्ञा को अवज्ञान करी रथरे बसाई जनक कुमारी गला बेले सीता शुण से ही कथा गला बेले सीता शुण से ही कथा 5 मास गर्भ जनक दुहिता रथरे बसाईण वीर लक्ष्मण छाड़ी आसिले माता घर अरण्य आगो बैदेही दोष हरिब नाही बनस्ते छाड़ी एबे जाऊछि मुही अयोध्या मुख गौन देखिब बनस्तरे रही तुमे दिन काटिब एही परिपत्र लेखि लक्ष्मण वीर एही परिपत्र लेखि लक्ष्मण वीर सीतांको पाद तले करी जुहार फेरिले अयोध्यापुर हे लक्ष्मण एबे फेरिले अयोध्यापुर
ଭାଙ୍ଗିଣ ଉଠିଲେ ଜନକ ଦୁହିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲି ଉଚ୍ଚରେ ଡାକନ୍ତି। ଏଣି ନୟନା ଭୟେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହାନ୍ତି। ଏଣି ନୟନା ଭୟେ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ସୀମ ସ୍ଥାନେ ଅଛି। ପାଠ କରିଣ ବୁଝିଲେ ସେ ସକଳ କଥା। ପାଠ କରିଣ ବୁଝିଲେ ସେ ସକଳ କଥା। କେତେ ଦୁଃଖ ଆଣି ଦେଲୁ ରେ ବିଧାତା। ସବୁ ସୁଖକୁ ମୋର ନେଲୁ ଛଡ଼ାଇ। ପୁଣି ବନବାସ କଷ୍ଟ ଦେଲୁ ତୁହି। ପୂର୍ବର କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଇ। ପୂର୍ବର କଥା ସବୁ ମନେ ପକାଇ। ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦନ୍ତି ବୈଦେହୀ। ବାଲ୍ମୀକି ଶିଷ୍ୟ ଯେ ପୁଷ୍ପ ତୋଳୁଥିଲେ। କିଏ କାନ୍ଦୁଛି ବନେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ। ସୀତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଶିଷ୍ୟଗଣ। ସୀତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଶିଷ୍ୟଗଣ। ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କୁ କହିଲେ ଆବହନ। ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଋଷି ସବୁ ଜାଣିଲେ। ପ୍ରବୋଧନା କରି ଆଶ୍ରମେ ରଖିଲେ। କହନ୍ତି ମହର୍ଷି ଶୁଣ ଗୋ ଜାନକୀ। ଆଜିଠାରୁ ମୋହର ହେଲୁ ଦୁହିତି। ଆନନ୍ଦେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ସତୀ। ଆନନ୍ଦେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ସତୀ। ଏ ରୂପେ ଗଲା ଯେ କିଛି ଦିନ ବିତି। ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପୁତ୍ର ଏକ ଶୁଭ ଲଗ୍ନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲା। ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଋଷି ଜାତ କର୍ମ କଲେ। ଜାତ କର୍ମ କଲେ। ଜାତ କର୍ମ କଲେ। ଲବ ବୋଲି ପୁତ୍ରର ନାମକୁ ଦେଲେ। ସୀତାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁତ୍ର ଦେଲେ ନେଇ। ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଜନକ ତନଇ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ଜନମ। କେତେ ଉତ୍ସବ କରନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ। କରମ ତୋହର ହୀନ ରେ ନନ୍ଦନ। କରମ ତୋହର ହୀନ। ଏତେ କହି ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଶୁଆଇ ଦୋଳିରେ। ବାଲ୍ମୀକ ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଯାଇଣ କହିଲେ। ଆହେ ବାପା ମୋ ପୁଅକୁ ରଖିବ ନଜର। ଦୋଳି ମଧ୍ୟେ ଶୋଇଅଛି ପୁଅଟା ଯେ ମୋର। ଏତି
ଏତିକି କହି ସୀତା ଗାଧୋଇ ଗଲେ, ଏତିକି କହି ସୀତା ଗାଧୋଇ ଗଲେ। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ବାନରୀ ଏକ ଯେ 5ଟି ସନ୍ତାନ, ବାନରୀ ଏକ ଯେ 5ଟି ସନ୍ତାନ। ସାଥିରେ ହରିଣ ସେ ବୁଲୁଛି ବନ, ତିର୍ଯ୍ୟକ ଯୋନିରେ ସେହି ଜନ୍ମ ହୋଇ 5ଟା ପିଲାର ଜଞ୍ଜାଳ ସହୋଇ। ନିଜର ପିଲା ରଖିଛି କେତେ ପ୍ରେମ ହରେ, ଧିକ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେବା ମାନବ ଜାତିରେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ି ଆଶ୍ରମରେ, ସ୍ନାନ ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ତମ ସାଥିରେ। ଏପରି ନିଜକୁ ସୀତା କଲେ ଧିକାର, ଲେଉଟି ଆସିଲେ ଦେବୀ ଆଶ୍ରମର। ବାଲ୍ମୀକ ମହାଋଷି ସେ ସମୟରେ ପରିସ୍ରା କରଣେ ଯାଇଥିଲେ ବାହାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଏ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ପଳାଇ। ସେ ସମୟ ସୀତା ଦେବୀ ପ୍ରବେଶୀ ସେଠାର, ଲବକୁ ହରିଣ ଆପଣା କାଖର। ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲେ ତମ ସାଥିରେ, ତାହାପରେ ବାଲ୍ମୀକ ଲେଉଟି ଆସିଲେ, ତାହାପରେ ବାଲ୍ମୀକ ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ଦୋଳି ମଧ୍ୟରେ ପୁଅଟା ନାହିଁ, କିଏ କୁଆଡ଼ୁ କହିବି ବୁଝାଇ। କେଉଁ କଥା ତାହାକୁ ମୁଁ କହିବି ବୁଝାଇ। ଏତେ ଭାବି କୁଶ ଗୋଟିଏ ସେ ହସ୍ତେ ନେଇ, ସେହି ହସ୍ତେ ନେଇ। ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚିଣ ଦେଲେ, ଜୀବନ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ର ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚିଣ ଦେଲେ। କୁଶରୁ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ କଲେ, ଲବ ସମାନ ପୁତ୍ର ନିଜ ତପୋବଳେ କରି ଶୁଆଇଣ ଦେଲେ ଦୋଳିର ଭିତରେ। ସ୍ନାନ ସାରି ସୀତା କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଆଶ୍ରମକୁ ପୁଣି ଲେଉଟି ଆସିଲେ। ଦେଖିଲେ ପୁଅଟିଏ ଲବର ସମାନ, ଦୋଳିରେ ନିଘୋଡ଼େ କରିଅଛି ଶୟନ। ବାଲ୍ମୀକ ମୁନିଙ୍କୁ ସୀତା ପୁଛା କଲେ, ଏ ପିଲା ଗୋଟି କାହାର ଶୋଇଛି ଦୋଳିରେ। ଲବକୁ ଦେଖି ଋଷି ସୀତା କାଖ ପରେ, ତାହାପରେ ସର୍ବଦେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। ଦୋଳିରେ ସିନା ତୁହି ଶୁଆଇ ଗଲୁ, ଜଗିଥାଅ ବୋଲି ମୋତେ କହିନଥିଲୁ। ଫେରି ଆସି ଲବକୁ ତୁ ନେଇଛୁ ବୋଲି, ତୁ ନେଇଛୁ ବୋଲି, ତୁ ନେଇଛୁ ବୋଲି। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ହେତୁ ଜାଣି ନ ପାରିଲି, ଆସିଲେ ତୁହି ପାରିବୁ ବୋଲି। କୁଶ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମିବ, କୁଶରୁ ଜନ୍ମିବା କଥା କହିଲେ ଜନ, କୁଶରୁ ଜନ୍ମିବା କଥା କହିଲେ ଜନ। କୁଶ ପୁଅଟା ହୋଇବ ହି ନିମାନ, ଏ ପୁଅ ତୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିଛି ଜାଣିବେ, ଏ ପୁଅ ତୋ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମିଛି ଜାଣିବେ। ଲବକୁଶ ଜାଅଁଳା ଭାଇ ଯେ କହିବେ। ଏହାପରେ ମୁନି କୁଶକୁ ଧରି ଚୁମ୍ବ ଦେଲେ, ସୀତାଙ୍କ କୋଳରେ ନେଇ ସମର୍ପିଲେ। ମୁନିଙ୍କ କଥାକୁ ସୀତା କଲେ ଅଙ୍ଗୀକାର, ଜାନକୀ ବୋଇଲେ ମୋର ଦୁଇ କୁମର। ଏଣୁ କୁଶଙ୍କର ବାପା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି, କୁଶରୁ କୁଶକୁ ଜାତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଲେଖାରେ ବାଲ୍ମୀକ ବାପା ହୋଇଲେ, ସୀତା ଦେବୀ କୁଶକୁ ଭଉଣୀ ହେଲେ। ଏଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୁଶକୁ ହେଲେ ଜ୍ୱାଇଁ, ଏଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁଶ ବାପା ଡାକଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁଶ ବାପା ଡାକଇ। ବାପା ବୋଲି ତୁମକୁ ଡାକୁଛି ମୁହିଁ,
एबे डाकुछि मुही देख डाकुछि मुही लेखा कले तुमे मोर होइब ज्वाई बापा बोली तुमको डाकुछि मुही लेखा कले तुमे मोर होइब ज्वाई मन की पाइला नाही रे संकाली तोर मन की पाइला नाही कथा पचारुछि मुही एहार भाव देबे बुझाई देव गायक मध्यरे श्रेष्ठ बोलाइब गायक मध्यरे श्रेष्ठ बोलाइब अजाकू देखिली आसीबा बाटरे अजाकू देखिली आसीबा बाटरे अजा रहिथिले मोर आई पेटरे अजा रहिथिले मोर आई पेटरे पुओ अछि केउ पाठरे गायक शुणुथिबी कन्न पथरे सुन हे गायक देई मन कर्ण एलएंड म्यूजिक रे मुक्ति लाभ कला सुन गला बाली रे देई मन कर्ण देई मन कर्ण देई मन कर्ण बड़ सुंदर भावरे पचारिछु प्रश्न अजाकू देखिलु आसिला बाटरे अजाकू देखिलु आसिला बाटरे अजा रहिथिले देख आई पेटरे अजा रहिथिले देख आई पेटरे लवकुशंकर अजा वाल्मीकि हेले आईर पेटरे से रही नथिले पूर्व जन्मे वाल्मीकि थिले दशरथनाकर पूर्वे वाल्मीकि थिले दशरथनाकर कंठभूति करी चलाउथिले से घर हत्या लुंठन करी धन नियंती सेही धन रे परिवार पोषंती पापर मात्रा प्रभु सही न पारिले दशरथनाकर पूजाइण कहिले परिवार पोषुछु अधर्म बीत नेई परिवार पोषुछु अधर्म बीत नेई से पापरे काहार भाग अछि कि नाही शुणी दशरथनाकर गृहे गला अरे जण जण करी समस्त पचारिला पाप की धर्म करी धन आणुछि मुही से पापरे तुमर भाग अछि कि नाही से कथा शुणी माता बोलंती वचन 10 मास धरी गर्भे कली जनुम 10 मास धरी तोते गर्भे कली जनुम पिता माता को पोषिबारे कर्तव्य तोर से पाप धर्म रे भाग नाही आंभर एही कथा समस्त मुखरु शुणी केते पाप अर्जी अछि मुही न जानी जाई प्रभुंक पाद तोळे पड़ी पचारई ए पापरु की परि मुक्त होइबी मुही राम नाम जप बोली कहिण गले प्रभु कहिण गले प्रभु कहिण गले दशरथनाकर बसी नाम जपिले बाली हुंका होई से करुथिले जप किछि काल परे भगवान कले मुक्त बाली हुंका मध्यरु होइबारु जात बाली हुंका मध्यु होइथिबारु जात वाल्मीकि ऋषि नामे होइले ख्यात पृथ्वी पेटरे से बाली हुंका होई पृथ्वी पृष्ठरे से बाली हुंका होई वाल्मीकि ऋषि पूर्वे थिले रही सीतांकर माता जे पृथ्वी हटई ए लेखारे लवकुशंक होइले आई अजाकू